Guys, ano yun? Diman? Ano yun niya? Kalahin kasi di nga kutsara kay diri ba yan nahalin mahubay. Hindi, ayaw daw ko paggamit kutsara. Adi man lugod guys, nahalo ya. Siguro matamis sa day ni. No, kung ano yun eh. Halo-halo man na day ni. Halo-halo din eh. Pa. Halo-halo guys, so kaupay. Labi na kay kapaso. Oh guys, oh. Halo-halo good din niya na. Kay kapaso. Palit na lang guys, halo-halo. Ano man nabibini ka, raser halo-halo. Kina mo. Palit na mo ha. So guys, salamat.